Salam alaikum. Et d'abord, la deuxième partie. Alors, deuxième cas, il y a V0 perpendiculaire à E, ou bien il est normal. Il y a qu'est-ce qu'on a donc, بالنسبة les plaques, donc la plaque A هي هذه, B هي هذه. Bien sûr, nous avons déjà mentionné que E il est toujours perpendiculaire aux plaques. Donc, ضروري غتكون بحال هكذا. Bien. Et puisque le potentiel de VP c'est lui qui est le plus bas, donc E va se diriger vers la plaque B. Bien. Et puisqu'encore que la charge elle est négative, donc la force, selon cette expression-là, donc F et E, ce sont collinéaires, des deux vecteurs collinéaires, puisque que c'est une charge négative, donc ils ont deux sens différents. Donc هادشي كيفاش رسمنا F وكيفاش رسمنا E. وفي هذه الحالة هذه دابا غتبان عندك أن V0 est normal à E. Bien. D'abord, on fait l'étude maintenant pour ce cas-là. Alors, selon deuxième loi de Newton, donc nous avons A directement. A égale la charge fois E sur M. Bien. D'abord, maintenant on fait la projection sur OI, JI, K. Donc, projection sur O, I, J et K. Alors, c'est pour déterminer les coordonnées de A. Donc, pour les coordonnées de A, alors, AX, AY et AZ. Donc, on va déterminer les coordonnées de A depuis cette expression-là. Q et M, ce sont deux constantes qui ne vont pas influencer le sens de A. Par contre, E, elle va influencer le sens. Donc, le sens de A, c'est le sens de E. La charge, je vais la laisser comme elle est. Donc, غنخليها ما غنديرش ليها électron moins ولا ديال يعني باش تكون بصفة عامة. Bien. Donc, pour AX, alors, E, le vecteur E est perpendiculaire au X. Ça veut dire que sa projection est nulle. Pour AY, alors pour AY, E a un sens différent de Y, mais il est non nul. Donc, parce qu'on a moins, parce que E et Y ont deux sens différents. Donc, parce qu'on a moins, et on conserve l'expression de A, sans vecteur, bien sûr. Bien. Pour AZ, bien. Maintenant, on va déterminer les coordonnées de la vitesse. Alors, on a Vx, Vy et Vz, et bien sûr, c'est tiré par primitive. Je ne vais pas entrer dans le détail, vous êtes sciences maths. كرهت هاد الكلمة الجملة هذيك ماشي مشكل. Alors pour Vx, donc Vx هي يعني Ax هي dérivée de x par rapport au temps. Donc elle est constante. Vx, puisque sa dérivée elle est nulle, donc Vx elle est constante. يعني غتساوي هي V0x. Alors pour cet exemple-là, on ne va pas prendre V0 nul, sans vitesse initiale. Donc V0, nous avons
une vitesse initiale. اللي كتدخل لينا من هنايا من O. D'accord. Donc V0 OX. Alors, pour V0, elle est horizontale et parallèle à OX. Ça veut dire que maintenant V0, elle est plus V0. Il est dans la projection, sa projection sur OX. Donc, à ce qu'on a il y a V0 elle-même. Pour VY, on a هذه, donc par primitive, parce qu'on a moins que fois E sur M fois T plus V0 Y. Alors V0Y, puisque V0 il est parallèle à OX et perpendiculaire à OY et OK, ça veut dire OY et OZ, ça veut dire que V0 égale à V0 OY égale à 0. Donc غتبقى لنا غير هذه. بالنسبة ل VZ فهي كونستانت، يعني غتساوي غير V0Z واللي هي كتساوي حتى هي 0 par projection. Maintenant بقات لينا OM يعني vecteur de position. Donc اسكو عندنا X, Y et Z. Alors pour alors pour dérivé de x par rapport au temps égale à V0, donc constante. Donc غتولي عندنا هي V0 fois t plus x0 qui est nul. يعني on commence par la pénétration de O, l'origine du repère, donc c'est 0. Y, elle est constante. Pardon, y عندنا هاد moins, donc غنديرو moins que E sur 2 fois M fois T au carré plus Y0, donc ça y est كتساوي 0. Bien. Pour Z, alors Z ça y est كتساوي 0, يعني كتساوي غير Z0 واللي هي كتساوي حتى هي 0. Finalement عندنا هادو. Alors عندنا هادي عندنا هادي عندنا هادي هادي وهادي. مزيان. دابا بالنسبه لهنايا اشنو كتلاحظوا؟ يعني quelle est la nature du mouvement ديال OM، يعني ديال هذيك لا بارتيكول شارجي. الوغ هنايا كتلاحظوا ان عندنا deux mouvements، donc un mouvement selon l'axe OI ou un mouvement selon l'axe اللي هو OJ. Pour OI, alors pour OI عندنا un mouvement اللي هو rectiligne uniforme. عندنا un mouvement rectiligne uniforme. Ça veut dire que حركة مستقيمية منتظمة. Pour OIG, alors هنايا كتلاحظوا أن عندنا mouvement rectiligne ولكن uniformément varié. علاش؟ alors هنايا راه بالنسبة ل V elle est constante, donc Vx كتساوي V0 يعني constante. Ça veut dire que عندنا mouvement rectiligne uniforme. وهنا عندنا Vy يعني il est varié, il dépend du temps, donc عندنا un mouvement rectiligne uniformément varié. هادشي علاش. إلا بغيتي تجيبوه حتى من A و AX راه هي كتساوي 0، دونك يعني يا إما تجيبوه من l'accélération ولا من la vitesse. Donc mouvement rectiligne uniformément varié. Et pour OI, OZ, pour OK, فما عندناش mouvement. يعني لأن Z0 كتساوي 0، donc ما كايناش mouvement. Le mouvement se fait seulement sur l'axe OI et l'axe OJ. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer
de ces remarques-là, donc, que le mouvement de la particule chargée est un mouvement plan. مستوية. C'est un mouvement plan. حركة اللي هي مستوية qui se fait seulement sur OIJ. Bien. Alors, maintenant, on détermine l'équation de la trajectoire. Donc, équation de la trajectoire donc كتعرفوا comment la déterminer bien sûr. donc عندنا x كتساوي هي v0 fois t, ça veut dire que t égale à x sur v0. donc هذه غنعوضوها في alors عندنا y كتساوي هي moins la charge fois e sur 2 fois m fois V0, je crois. Non, c'est pas V0. Non, fois t au carré, je vérifie. Moins, donc, donc d'abord, on remplace t par x sur V0. Et on va avoir qu'est-ce qui va nous donner cette chose? Alors, moins la charge fois E sur 2 fois M fois T au carré, يعني عندنا X au carré sur V0 au carré. Donc, هنايا شنو يعني نقدروا نقولوا على يعني لا تراجيكتوار ديال y يعني ديال هاد لا بارتيكول شارجي. alors là كتلاحظوا ان عندنا x au carré donc fonction اللي هي c'est une portion de parabole. donc la trajectoire de la particule chargée مسار الدقيقة المشحونة dans le champ électrostatique est une portion قطعة ولا مقطع من شلجم. de portion parabolique là, de parabole. D'accord. Alors maintenant on passe à la détermination de VS. VS اللي هي la vitesse à la sortie, au point de sortie de la particule chargée. Alors, maintenant, on détermine la vitesse de la particule chargée à sa sortie du champ. Donc, le point de sortie, c'est S. Alors, on définit S comme le point de sortie. Et donc, les coordonnées de S, شنو هما؟ عندنا XS وعندنا YS. Alors, XS. Alors, نشرح لكم بعدا شوية هنايا. دونك غندير بحال هكذا. هذا هو يعني لا فيغور اللي كون فيان دو ليتوديي، يعني اللي يلاه دابا شوية باش درسناها هي هذه. ما تغير والو. هنايا لا شارج لي نيجاتيف، هنايا عندنا A وهنا عندنا B لي بلاك، وهاد البلاك B هي الصغيرة. دونك E il va
dirigé vers la plaque B اللي هي de potentiel inférieur là-bas etc etc. donc هذا الشيء هذا اللي شفناه قبيله مزيان. دونك هنايا بالنسبه ل F كيف ما قلنا بالنسبه للبارتيكول elle est soumise à au poids يعني à la force F. donc la force F هي الفوق غادي هنا donc il va يعني هذيك la particule chargée elle va dériver vers le haut بحال هكذا. donc هذه هي la trajectoire ديال هذيك la particule chargée. وهنايا le point de sortie من هاد le champ électrostatique. bien alors هنايا عندنا في هذه c'est un écran fluorescent يعني la particule chargée elle va heurter cet écran là ومن بعد غنحدو la déflexion électrostatique. donc غنشرح هذا الشيء كله en détail يعني شويه دابا. alors هنا L grand L c'est la distance entre O et l'écran وهاد L هذه c'est la distance فين كاين le vecteur du champ électrique. ça veut dire هنا عندنا le champ électrique غير في هاد L هذه بوحدها. donc بالنسبه ل S ها هي S هنا alors XS donc هذا هو OX donc XS هي هذه هي XS وبالتالي شحال هي L. donc XS هي L. بالنسبه ل YS دابا YS شنو هي A prime H ولكن حنا ما عندناش A prime H. donc شنو غنديرو غنرجعوا l'équation de la trajectoire. alors l'équation de la trajectoire كانت عندنا moins la charge fois E sur 2m fois x au carré. donc هنايا غتكون عندنا هي L au carré. on va remplacer XS par L اللي هي هذه donc L au carré sur V au carré S V au carré 0 حيت T هي اش هي X sur V. donc on a obtenu maintenant YS. bien donc هادو هما les coordonnées ديال S le point de sortie. d'abord on détermine la vitesse VS. maintenant on détermine VS les coordonnées du vecteur vitesse VS. bien donc VS égale alors puisque le mouvement est seulement un mouvement plan donc غتكون عندنا غير VXS و VYS شحال كتساوي. بالنسبه ل VX فقلنا هي V0 من لي زيكواسيون اللي جبدنا قبيله لي زيكواسيون ديفيرونسيال. دونك هنا VXS راها كونستانت هي V0. بور VYS فكنا لقينا قبيله هي موان la charge fois E fois T sur M. هكذا لقينا قبيله. bien alors qu'est-ce que ça va nous donner d'abord. donc قلنا بالنسبه ل VXS راه صافي راه هي V0 غتبقى لنا دابا VYS. alors VYS هاد T هادي on va la remplacer par X sur X. donc T قلنا هي X sur V0 يعني TS XS بحال هكذا. donc on va la remplacer هنايا غتولي عندنا moins la charge fois E fois X XS sur M fois V0. و XS شنو هي يعني نكتبوها ديريكتومون XS هي L. دونك غتكون عندنا على هذا الشكل هذا مزيان. الوغ هنايا شنو كتلاحظوا هنايا كتلاحظوا ان لو فيكتور فيتيس في اس ماشي في اي ولا في اكس اس ولا في اي اس. دونك في اس كلها فا il forme quoi il forme avec هاد لوريزونتال هذا ان انغل الفا اللي هي هذه. وهاد لونغل هذه elle est appelée déviation angulaire الانحراف الزاوي tel que alors الا بغينا نحدوا الفا دونك هذا غنحاول نرسمو لتحت هنايا
غتكون عندنا بحال هكذا. دونك في اس دايره هكذا، وبالتالي ف عندنا في اكس اس غتكون بحال هكذا، و في ايكغيك اس غتكون على هذا الشكل هذا. بيان. دونك هذه قلنا هي في اس بروجيكسيون سور في سور او ايكغيك غتكون عندك هي في ايكغيك اس، والبروجيكسيون سور او اكس غتكون عندك هي في اكس اس. وهنا كاين عندنا الالفا. بيان. دابا هنا الا بغينا نحدو الفا، الوغ لو ميو ا utiliser هو لا طونجونس. دونك طونجونس الفا شحال كتساوي؟ الوغ طونجونس هي سينوس سور الكوس. سينوس كنحدوها بال لو كوتي اوبوزي، دونك لو كوتي اوبوزي هو في ايكغيك اس. دونك غتكون عندنا في ايكغيك اس sur le côté adjacent اللي هو VXS. donc تكون عندنا VXS. bien. دابا غنعوضوا هاد VYS و VXS par leur expression, leurs expressions اللي هما هادو. donc on va obtenir هاد الشيء هذا. tangente alpha غتساوي alors VYS هي moins la charge fois E هادي fois L sur M fois V0 sur VXS. VXS هي V0 donc غتولي عندنا au carré. صافي عندنا au carré. donc هذه هي ce qu'on appelle la déviation angulaire، الانحراف الزاوي. avec alpha, c'est la déviation angulaire. Déviation angulaire. Bien. Alors, d'abord, من هذا الشكل هذا قلنا بلا عندنا la trajectoire est une portion de parabole. داكشي علاش دايره بحال هكذا ياك. ولكن علاش ما مشاتش يعني en parallèle avec OX ولا. alors هنا la force هي اللي حكمات. donc la force elle tire هذيك la charge, il exerce une force يعني une action sur la charge. داكشي علاش il s'est tiré vers le haut la charge, la particule chargée bien sûr. après sa sortie du champ électrostatique du vecteur E, qu'est-ce que ça va se passer? La particule chargée n'est soumise maintenant qu'à son poids. يعني ما غتبقاش عندها la force هذه il exerce une action. donc غيبقى غير la force. il n'est soumise qu'à son poids. ou puisque le poids de la particule chargée elle est négligée, donc شنو غيكون عندنا la somme ديال la somme des forces exercées sur la particule chargée égale à 0 au vecteur nul. شنو كيعني هذا selon la première loi de Newton si vous vous rappelez. donc كيعني أن la vitesse غتكون constante لأن l'accélération elle est égale à 0. ça veut dire que nous aurons un mouvement rectiligne uniforme. donc غنحصلوا على واحد الحركه اللي هي مستقيميه منتظمه. وهذا الشيء ce qui nous montre la figure ان après sa sortie ديال la particule chargée du champ électrique عندنا un mouvement اللي هو rectiligne ou bien sûr rectiligne uniforme. داكشي علاش عندنا هنايا بحال هكذا ما عندناش بقاتش ديفياسيون ولا شي حاجه اخرى. صافي يعني هذا سي اون droite هذه. bien. donc maintenant on va déterminer la déviation la déflexion électrostatique. alors إلا لاحظتوا معايا الشكل دونك حنا بغينا هاد دي او هادي. شنو هي لا ديفليكسيون الكتروستاتيك؟ دونك لو انه ما كانتش عندنا اون
يعني déviation ديال la particule chargée وهي داخله horizontalement يعني en parallèle avec OX. donc شنو كانت غدير؟ كانت غتمشي غتكمل la trajectoire ديالها pour en finir à هنا في A', حيت هي جايه داخله en parallèle avec OX donc غيبقى rectiligne uniforme حتى تخرج من OX. لكن اللي وقع هو هذا الشيء هذا. donc il est dévié ou il s'est pointé là. Alors la déflexion électrostatique شنو هي؟ c'est la distance entre ce qui est prévu اللي هي هنا هذا لو بوين هذه prévu ou ce qui est réellement passé. يعني انها لقينا la particule elle s'est pointée là في A. donc هاد A' اللي هي DE هي la déflexion اللي on cherche à déterminer. donc maintenant vous voyez que DE هي AH plus A'H. bien sûr هذه حيت distance داكشي علاش نقدروا نقولوا HA' ولا A'H ماشي مشكل. donc DE هي AH plus A'H. donc nous savons que DE كتساوي هي AH plus A'H. bien égal. alors AH شنو هي؟ alors نبداو واخا AH شنو هي AH؟ AH كتلاحظوا هنا الا درنا لا طونجونس هي السينوس اللي هي AH سور الكوسينوس اللي هي نديروها بالادجاسون اللي هي هذه. وهاد لا ديستونس سي كوا؟ هي ال كبيره موان بوتيت ال غتعطينا هذه هاد لا ديستونس هذه. دونك هذه هي الكوس اللي كنقلبوا عليها. دونك هي ال موان ال. دونك هنايا غنديروا بالله AH شنو هي؟ avec AH كتساوي هي L moins L fois la tangente alpha. et A'H شحال كتساوي؟ A'H. alors من هنا حتى لهنا vous voyez que c'est YS. donc il y a YS. maintenant on va remplacer chaque distance par son expression. donc غتكون عندنا هي L moins L fois la tangente alpha plus alors YS شنو هي؟ آخر فالور لقينا ديال YS هي هذه moins la charge fois E L au carré donc هي moins la charge fois E fois L au carré sur 2 fois M fois V0 au carré. مزيان. tangente alpha لقيناها هي moins la charge fois E fois L sur M fois V0 au carré. bien غنديرو moins la charge fois E fois L au carré sur 2 fois M fois V0 au carré égale. alors maintenant si je factorise avec alors كتلاحظوا هنايا اللي هو يعني اللي en commun هو la charge fois E fois L M fois V0 au carré moins alors maintenant la charge fois E fois L sur 1 fois V0 au carré qui factorise L moins L plus هنا شنو غيبقى عندنا؟ alors la charge مشات غتبقى عندنا L الفوق وغتبقى عندنا 2 لتحت فقط 2 bien égal. alors moins L plus L sur 2 هي moins L sur 2. donc إلا خرجنا ديك الموان برا غتولي عندنا هي L sur 2 moins L وهنا غتولي بلس bien. donc تكون عندنا finalement بحال هكذا la charge fois E fois L sur M fois V0 au carré qui factorise L sur 2 moins L
قلنا بلا قلبنا هادو هذه غتخرج موان ال سور 2 وقلبناهم وخرجنا الموان ومشات مع الموان وخرجت لنا هذه. بيان سور هذه هي دي او. الوغ دابا الى رومبلاسينا كنعرفوا ان او شحال كتساوي هي او سور دي. الوغ سي جو رومبلاس او بار هاد ليكسبرسيون هادي شنو غتعطينا؟ تعطينا ان دي او كتساوي. الوغ غنجيب هادي هنا وهذه غنحطها هنايا دونك كتعطيني بحال هكذا. alors L sur 2 moins L qui factorise. Alors هنايا عندنا la charge fois L sur M fois V0 au carré fois U sur D. bien. دابا هذا إلا قلت بأن هذا كتلاحظوا أن هنا كلشي كونستون، يعني nous avons que des constantes. دونك هذا غنسميه ك وغتخرج عندي واحد لا غولاسيون اللي هي دايره بحال هكذا. دي او كتساوي هي ك فوا او. Alors, vos remarques concernant cette expression-là, finale. Donc, هنا كتلاحظوا أن la déflexion électrostatique, il est proportionnel à U. Où U, c'est quoi U? C'est la tension appliquée entre les plaques A et B. Donc, en gros, la déflexion électrostatique est proportionnelle, proportionnelle à la tension appliquée entre les plaques. وبهكذا كنكونوا يعني سالينا هاد لا بارتي من لي موفمون بلان. لا بارتي 2 اللي هي خاصه سولمون بلي سيونس مات. دونك كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا مزيان من هاد لي دو بارتي ديال الالكتروستاتيك. لا بروشين بارتي اللي هي لا ديرنيير بارتي الترويزيام بارتي اللي هي il va concerner le mouvement du particule chargé dans un champ magnétique. هذه المرة ماشي électrostatique. وهذه عند PC et Sciences Maths. pour les SVT ما عندهمش. دونك إلى فيديو آخر إن شاء الله وشكرا.